message kay para mangayo og tabang or di gani mangutang pasayloa gyud mi ninyo kung dili mi kadali-dali og hatag og tabang. Nganuman kay kami man pud nanginahanglan. So unahon sa gyud ang pamilya bago ang uban. Pero remember lang mga kababayan ha, especially sa mga lovers and friends, mas nindot gyud kung unahon ang sarili, isunod ang pamilya, usa ang uban. Sa makarelate, sige lang, padayon lang ta uy. Kinaaman tay pangandoy sa kinabuhi, ang Ginoo lang gyud mag-bless sa atoa. So, salamat kaayo sa paminaw ha, og sige lang, matilawan ra jud nato na tanan kanang chocolate na cravings nato. Maskin asa pa ta mag-adto.